Good morning, students. Man rides a horse or an elephant or a donkey. ଲୋକଟିଏ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା କିମ୍ବା ହାତୀ କିମ୍ବା ଗଧ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି. Does he ever ride a lion or a tiger or a bear? ସେ କେବେ ସିଂହ କିମ୍ବା ବାଘ କିମ୍ବା ହାତୀ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥାଏ କି? Why? କାହିଁକି? See the picture below. ए पिक्चर रे तमे देख कौन अच्छी तले तल पिक्चरटी रे. What do you see? तमे से कौन देखुच चित्रटी रे? A man is riding a tiger. Is it possible? यह संभव कि? When? केते बेले एटा संभव हबो? Where? केउठारे? Let's read the story and see how. है चलो आम ये स्टोरी टी पढ़ा आ जानिबा एटा किपरि संभव हेइजे. Once there was a king. The king was famous for his strong and swift horses. है थरे जने राजा थिले. The king was famous for his strong and swift है द्रुतगामी अश्व. हॉर्स है अश्व बा घोड़ा. से राजा प्रसिद्ध थिले कोथपे ना ताकर जो बलवान शक्तिशाली जो स्ट्रॉन्ग बलवान आउ स्विफ्ट द्रुतगामी ताकर घोड़ा गुड़िक पई से खूब प्रसिद्ध थिले से राजा. He kept all the best horses in his stable. Stable है घोड़ाशाल जोटी घोड़ा माने रुहंती. से तांकर घोड़ाशाल रे सबुठारु भल भल दक्ष और शक्तिशाली जोड़ा को बेस्ट हॉर्सेस सेमान को आनी से तांको घोड़ाशाल रे रखुथिले. One day a thief wanted to steal a horse. दिने गोटे चोर तांको घोड़ाशालरू गोटे घोड़ा चोरी करिया को इच्छा प्रकाश कला. ए टाइगर केम टू नो अबाउट द थीफ्स प्लान. गोटे बाघटीए चोरटार ता जो प्लानटा ता योजनाटा को से प्राय जानीदेला. चोरी केमती करने जीव बोली से योजना विषय से बाघटी जानिया को पाइला. इट थॉट ऑफ ईटिंग द थीफ्स प्लेस. से सेठू कौन करिला ना माने से चोरर बाघटी जानिबा को पाइला परे सेठू चिंता कला जे चोरटीर मांस खाया पई से मने मने चिंता कला. फ्लेश हैला मांस. So that night the tiger came to the king's stable. तेणु से दिन राति रे बाघटी कौन कला राजा घोड़ाशाल को आसिला. It hid in a safe place. से सेठू घोड़ाशाल रे गोटे निरापद स्थान रे हिड हैला लुचि रहिला बा छपी रहिला हैला गोटे निरापद स्थान रे से लुचि रहिला. It stood silently with the horses as if it was one of the horses in the stable. से कौन करछि ना it stood silently with the horses. हैला से कौन कला नीरव भाव रे शांत शिष्ट अवस्था रे से बाघटी घोड़ा मानक संगे छिड़ा होई रहिला. आज if it is one of the horses in the stable. सत्य जेमती से गोटे घोड़ाशालर अन्य घोड़ा मानक परी गोटे घोड़ा परी से छिड़ा ही रहिला. आफ्टर सम टाइम्स किछि समय परे द थीफ गॉट इनटू द स्टेबल. हैला तापरे किछि समय परे हेडू चोरटी कौन कला ना घोड़ाशाल को आसिला. इट वाज डार्क इनसाइड. भितरटा अंधकार थिला अंधार थिला. He touched the back of each horse to select the best one. सी कौन कला ना से समस्तंकर पछड़ा को प्रत्येक घोड़ार पछड़ा को से टच कला छुईला आउ से भितर सिलेक्ट करने चाहिला जे कोटा समस्त बेस्ट है. तेणु से ताकू से हाथ मारला समस्तंकर पछरे पिठीटा को प्रत्येक घोड़ार पिठी को हाथ मारला कोटा सबुठु शक्तिशाली भल घोड़ा से भल घोड़ाटी को से परीक्षा करिया को लागिला. एट लास्ट द थीफ टच द टाइगर्स बैक. शेष से कौन करना चोरटी घोड़ार जो बाघर हाथ रे पिठी रे हाथ पकईदेला. ही थॉट इट टू बी द बेस्ट हॉर्स. से भाविला जे एटा होची समस्तक ठारू भल घोड़ा. ही ब्रॉट द टाइगर आउट ऑफ द स्टेबल.
से सेठू कौन कला ना से जो भल घोड़ा भाविकी से कौन कला ना घोड़ाशालू ताको बाहर को आनिला। देन ही पुट ए ब्रेडल ऑन द टाइगर्स माउथ एंड रोड ऑन इट है। तापर ब्रेडल है लगाम है से तापर कौन कला ना बाघर पाटी रे लगाम टे बांधी देला आउ तापरे रोड ऑन इट तापरे चढ़ी गला। द टाइगर डिड नॉट हैव सच एन एक्सपीरियंस बिफोर एपरी तार अभिज्ञता आगुरी केबे नथिला माने बाघ उपरे बसिबार जो अभिज्ञताटा तार पूर्वर नथिला। इट थॉट द थीप वाज भेरी पावरफुल सी भाविला जे चोरटा बोधे बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थिला। इट बिकेम टेरिबल अफ्रेड ऑफ द थीप एंड स्टार्टेड रनिंग विथ ग्रेट स्पीड से सेठू कौन कला ना बहुत जोरे भीषण भाव में चोरटी को भयंकर भाव में डरी जाइथिला। हाँ एंड स्टार्टेड रनिंग विथ ग्रेट स्पीड आउ द्रुत गति रे दौड़ा को लगिला। द थीप डिड नॉट हैव सच एन एक्सपीरियंस बिफोर चोरर मध्य एपरी माने कौन प्राणी उपरे चढ़ीबार अभिज्ञता नथिला आगुरी एपरी अनुभूति तार नथिला पूर्वरु। ही थॉट ही हैड सिलेक्टेड द बेस्ट हॉर्स सी मध्य भावुचे जे मु बोधुए सबुठारु भल घोड़ाटी को बाछिची से जो माने बाघटी कौन करची चोर को डरिकी से भावुचे जे चोरटा तो बहुत पावरफुल अच्छी तेणु बहुत जोरे भीषण भाव में डरी जाइए से जोरे दौड़ुची तो जो ग्रेट स्पीडटा तार देखिकी ये चोर मने मने भाविची जे मु बोधे गोटे भल घोड़ाटे बाछिची तेणु से एते जोरे भी जाई पारुची। He did not imagine that he was riding a tiger because he could not see anything in the dark. से सेठू मने मने भाभी इमाजिन करिछि जे मु माने इमाजिन करि पारिनी जे मु गोटे बाघ गोटे घोड़ा उपरे न बसिनी गोटे बाघ उपरे चढ़िछि सेटा जानि नथिला इमाजिन करि पार नथिला अनुमान लगे पार नथिला जे मु गोटे बाघ उपरे चढ़िछि बोली कारण कोन पई जानि पारे नै बिकॉज ही कुड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क कारण से स्थानटा पूरा अंधकार थिला तेणु अंधारे से किछि देखि पारो नथिला। द डे डॉन्ड हैला तापर हेटू सेठू कोन हैला ना हमर सकाळ पाहिला राति पाहिगला। द डे डॉन्ड डार्कनेस डिसअपियर आमर अंधकार धीरे धीरे दूरीभूत हैला बा अंधकार कोडे अदृश्य हो गला धीरे धीरे राति पाहिला अंधकार पळेगला दूरे गला। देन ओनली डिड द थीप सी दैट ही वाज राइडिंग ए टाइगर सेते बेले केवल से जानी पारला जे से भूल बसत गोटे बाघ उपरे चढ़ी जेते बेले अंधकार पाहिगला राति पाहिगला सकाळ हो गला तापर से देखि पारला बाघ को से जानी पारला जे मु भूल बसत गोटे बाघ। देन ओनली डिड द थीप सी दैट ही वाज राइडिंग ए टाइगर ही वाज फ्राइटेंड से पूरा भयभीत हो गला मु गोटे बाघ उपरे चढ़ी तेणु से डरी गला। द टाइगर वाज ऑल्सो रनिंग भेरी फास्ट आउट ऑफ फियर बाघ मध्य कौन कर बहुत जोरे दौड़ुची भୟରେ है बहुत जोरे दौड़ुची। द थीप कुड नॉट थिंक व्हाट टू डू चोरटी माने भाभी पार नथिला कौन करिबी माने मु गोटे बाघ उपरे बसछि तेन चोरटी कौन करिवो से भाभी पारला नाही बा स्थिर करि पारला नाही। ही वाज अबाउट टू फेंट फेंट है अचेत हो जावा जो सेंसलेस जमती हो जाती तेणु से प्राय अचेत होगा भली अनुभव कलानी डर रे से प्राय अचेत होगा भली अनुभव कलानी। व्हाइल रनिंग द टाइगर पास्ट अंडर ए ट्री द थीप कट होल्ड ऑफ ए ब्रांच एंड क्लाइंब्ड अप द ट्री तापर से कौन करना ही वाज अबाउट टू फेंट व्हाइल रनिंग से सेते बेले दौड़ुथिला द टाइगर पास्ट अंडर ए ट्री गोटे गछ रे गछ देकी दौड़ू थिला गोटे गछटे पड़ला ता रास्ता रे दौड़ा रास्ता रे गोटे गछटे पड़ला। द थीप कट होल्ड ऑफ ए ब्रांच से गोटे माने गछर डाल को धरी पकेला आउ
କ୍ଲାଇମ୍ବଡ୍ ଅପ୍ ଦ ଟ୍ରି, ଗଛର ଡାଳକୁ ଧରିକି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଗଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ଗଛ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କଲା, ବାଘଟି ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଛି, ଚୋର କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲା, ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଦେଖିଥିଲା ଗଛର ଡାଳଟିକୁ, ତେଣୁ ଗଛର ଡାଳଟିକୁ ଧରି ପକେଇ ସେ କ'ଣ ନା ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଦ ଟାଇଗର୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି, ବାଘଟି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଇଟ୍ ରିଆନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଇଟ୍ କୁଡ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦ ଟାଇଗର୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି, ବାଘଟି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଇଟ୍ ରିଆନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଫରେଷ୍ଟ, ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଆଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଇଟ୍ କୁଡ୍, ସେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସେ ବଣକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲା। After some times the thief got down and rested under the tree. କିଛି ସମୟ ପରେ ହେଠି ଚୋରଟି କ'ଣ କଲା ନା ଗଟ୍ ଡାଉନ୍, ଓହ୍ଲେଇଲା, ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା। ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଟ୍ରି, ଗଛ ତଳେ ସେଠୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ଆଫ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାୟାର୍ଡ, ସେ ପୁରା ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ସୋ ହି ସ୍ଲେପ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ଡେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍, ତେଣୁ ସେ ଏତେ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାର ମାନେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ମୃତ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଶୋଇପଡ଼ି, ମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ଯେମିତି ଶୋଇଥାଏ, ସେ ସେମିତି ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ ଭୟରେ। ଏ ଉଲ୍ଫ କେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ବି ଡେଡ୍। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଯୋଗୁଁ ମୃତ ଶବ ଭଳି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଗୋଟିଏ ଗଧିଆ ଯାଉଥିଲା। ଏ ଉଲ୍ଫ କେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗଧିଆ ଯାଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଥଟ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ବି ଡେଡ୍, ଆଉ ସେ ବି ଭାବିଲା ଯେ ଏ ଲୋକଟି ବୋଧେ ମରିଯାଇଛି, ଏ ମୃତ ଶବଟା ବୋଲି ଭାବିଲା। ଇଟ୍ ସେଡ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ, ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ କହିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଲକ୍, ଦିସ୍ ଡେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱିଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ମି ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଏ ୱିକ୍। ହେଲା, ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ମୋର ସେ ମନକୁ ମନ ହେଠୁ କହିଲା, ମୁଁ କି ଭାଗ୍ୟବାନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଲକ୍, ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ, ଦିସ୍ ଡେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱିଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ମି ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଏ ୱିକ୍, ଏଇ ଶବଟା ମୋତେ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଯୋଗାଇ ଦେବ, ମାନେ ମୁଁ ସପ୍ତାହେ ୟାକୁ ଖାଇପାରିବି, ଅଧିକ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ବଟ୍ ସମ୍ ୱାନ୍ ସୁଡ୍ ହେଲ୍ପ ମି ଡ୍ରାଗ୍ ଦ ଡେଡ୍ ବଡି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆକୁ ଡ୍ରାଗ୍ ହେଲା ଘୋଷାରିକି ନେବାରେ, ଏ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିଟାକୁ, ମୃତ ମୃତଟାକୁ ଟିକେ ଟାଣି ଟାଣି ବଣ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ମୋତେ କିଏ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏ ଜିନିଷଟିକୁ କରିପାରିବିନି, ଆଉ ସେ ମୃତଟିକୁ ନେଲେ ମୁଁ ସପ୍ତାହେ କାଳ ମୋର ହେଇଯିବ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଥିଙ୍କିଂ ସୋ ଦ ଉଲ୍ଫ ୱେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଆନାଦର ଆନିମଲ୍, ଏଇ କଥା ଭାବିକି ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ଗଧିଆଟି ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ଖୋଜିଲା, କିଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ଗଧିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସେଠୁ କଲା। ଇଟ୍ ମେଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇଗର୍ ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଟାଇଗରଟା ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଲୋକଟି ବସିଥିଲା ଯେଉଁ ଟାଇଗର ଉପରେ, ସେଇ ଟାଇଗରଟାକୁ ସେ ଦେଖିଲା ବାଟରେ। ମେଡ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇଗର୍ ଇନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ, ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ସେଠୁ ସେଇ ବାଘଟିକୁ ଦେଖିଲା। ଇଟ୍ ସେଡ୍, ମିଷ୍ଟର ଟାଇଗର ୱିଲ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ହେଲ୍ପ ମି ଡ୍ରାଗ୍ ଏ ଡେଡ୍ ବଡି, ସେଠୁ ସେ କହିଲା, ଟାଇଗରକୁ ପଚାରିଲା, ଆଉ ବାଘ ମହାଶୟ, ମୋର ଗୋଟେ ମଣିଷର ଶବକୁ ଟାଣି ଆଣିବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ୟୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଥିରୁ ଅଧା ଦେଇଦେବି। ଆଫ୍ଟର ଦ ନାଇଟ୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦ ଟାଇଗର ୱାଜ୍ ସସ୍ପିସିୟସ୍। ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାର ଅନୁଭୂତିରୁ ସେଠୁ ବାଘ କ'ଣ କହିଲା ନା, କହିଲା ତୁମେ ମୋତେ ମାନେ ସସ୍ପିସିୟସ୍ ହିସାବରେ କହିଲା। ଇଟ୍ ଆସ୍କ, ଆର୍ ୟୁ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଚିଟ୍ ମି, ମୋତେ ତୁମେ ଠକିଦେବନି ତ? ଓଣ୍ଟ ୟୁ ରୋନ୍ ଆୱେ ଲିଭିଂ ମି ଆଲୋନ୍, ମୋତେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବନି ତ? ଦ ଉଲ୍ଫ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଟାଇ ଇଚ୍ ଅଦର ୱିଥ୍ ଏ ରୋପ୍, ତାପରେ ସେଠୁ ଗଧିଆଟି କ'ଣ କରିଲା ନା ସେଠୁ ଗୋଟେ ସଜେଷ୍ଟ ଦେଲା ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, ତାହେଲେ ଗଧିଆ କହିଲା, ଆମ ଦୁହେଁ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିଦେବା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପରକୁ, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେନି। ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାନ୍ଧିଲେ ଏକା ବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ସେ କହିଲା। ଦ ଉଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟାଇଗର ଟାଏଡ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ୱିଥ୍ ଏ ରୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଡେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ କେୟାରଫୁଲି। ଉଲ୍ଫ, ଗଧିଆଟା ଆଉ ବାଘ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ିରେ ପରସ୍ପରକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ।
and went to the dead man carefully. ଆଉ ସେଇ ମୃତ ଶବ ପାଖକୁ ଲୋକ ପାଖକୁ ମୃତ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେ ଗଲେ। ତାପରେ the thief got awake, heard their footsteps and out of fear shouted, "What, tiger, you have come again?" ତାପରେ ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଚୋରଟି କ'ଣ କଲା ଉଠିଲା ନିଦରୁ, ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲା, ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। the thief got awake, heard their footsteps out of fear, ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ପାଦର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିପାରିଲା, ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରିଲେ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ ବାଘ ଆଉ ଗଧିଆ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପାଦର ଶବ୍ଦଟା ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା ଭୟରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଅର୍ ସାଉଟେଡ୍ ଚିତ୍କାର କଲା, "ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇଗର୍, ୟୁ ହାଭ୍ କମ୍ ଏଗେନ୍?" ହଇରେ ବାଘ, ତୁ ପୁଣି ଆସିଛୁ। "ୟୁ ହାଭ୍ ସିଂ ଦ ଥିପ୍, ଦ ଟାଇଗର୍ ଗଟ୍ ଫ୍ରାଇଟେଣ୍ଡ." ହେଲା, ବାଘଟା ସେ ଚୋରଟାକୁ ଦେଖିଦେଇକି ସିଏ ବି ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲା, ଡରିଗଲା ବହୁତ ଜୋରେ। ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଗିଂ ଦ ଉଲ୍ଫ ଇଟ୍ ran as fast as it could. The poor wolf died. ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ଏତେ ଜୋରେ ଡରିଗଲା, ଚୋରଟାର କଥା ଚିତ୍କାର ଯେଉଁ ଶୁଣିଦେଲା, ହଇରେ ବାଘ, ତୁ ପୁଣି ଆସିଛୁ। ବାଘଟା ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିକି ଚୋରକୁ ଦେଖିଦେଲା, ସେ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲା, ଡରିଗଲା ବହୁତ ଜୋରେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଛି, ତାଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ିଛି, ଗଧିଆଟା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି, ଗଧିଆଟା ଘୋଷାରି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ଗଧିଆଟା ତାର ଘୋଷାରି ହେଇ 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 ବିଚରା ଗଧିଆଟି ଏଠୁ ବାଟରେ ମରିଗଲା। Since that day the tiger promised not to desire for human flesh again. ସେ ତା ପରଠାରୁ ସେବେଠାରୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ବାଘ ଆଉ କେବେ ମଣିଷ ମାଂସ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା। The thief was happy too. ଚୋର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଗଲା। He gave up stealing from that day. ସେ ମଧ୍ୟ ତା ପରଠାରୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ସେଇ ତା ପରଠାରୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଷ୍ଟୋରିଟି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜାଣିଲ, ତାକୁ 2-3 ଥର ପଢ଼ିବ, ତାର ମିନିଂଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝିବ। ଆଉ ଷ୍ଟୋରିଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ନିଜେ ପଢ଼ିବ, ନିଜେ କଥା ଶୈଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମଜା ଲାଗିବ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟି। ହେଲା, ଆମର ଦେଖିବା ଟିକେ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଅଛି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆମର ହେଲା ହେଉଛି ବଳବାନ, ସୁଇଫ୍ଟ ହେଲା କ୍ଷିପ୍ର ବା ଶୀଘ୍ର ଗତି କରୁଥିବା ବା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି। ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଲା ଆମର ଘୋଡ଼ାଶାଳ, ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଲା ଚୋରି କରିବା, ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଜନା, ଫ୍ଲେସ୍ ହେଲା ମାଂସ, ଟଚ୍ଡ ଛୁଇଁଲା ବା ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ବ୍ରିଡଲ୍ ଲଗାମ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମର ଅନୁଭୂତି ବା ଅଭିଜ୍ଞତା, ପାୱାରଫୁଲ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଟେରିବଲ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଡରିଯିବା, ଗ୍ରେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ, ସିଲେକ୍ଟ ବାଛିବା, ଇମାଜିନ୍ କଳ୍ପନା କରିବା, ଡେ ଡନ୍ ମାନେ ରାତି ପାହିଲା, ଡାର୍କନେସ୍ ଅନ୍ଧକାର, ଡିସ୍ଆପିୟର୍ଡ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅନ୍ତର୍ଧାନ ବା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବା, ଫ୍ରାଇଟେଣ୍ଡ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ଫେଣ୍ଟ ଅଚେତ ବା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯିବା, ଗଟ୍ ଡାଉନ୍ ଓହ୍ଲାଇଲା, ରେଷ୍ଟେଡ୍ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା, ଟାୟାର୍ଡ କ୍ଳାନ୍ତ, ଲକ୍ ଭାଗ୍ୟ, ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଏଠି, ଲାଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ଚାଲୁ ରଖିବା ବା ତିଷ୍ଠିବା, ଡ୍ରାଗ୍ ଟାଣି ଟାଣି ନେବା ବା ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେବା, ସସ୍ପିସିୟସ୍ ହେଲା ସନ୍ଦେହଜନକ, ଚିଟ୍ ଠକିବା, ଲିଭିଂ ଛାଡ଼ିବା, ଏଲୋନ୍ ହେଲା ଏକୁଟିଆ, ଟାଏ ବାନ୍ଧିବା, ଇଚ୍ ଅଦର ପରସ୍ପର, ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ମତାମତ ଦେଲେ, ରୋପ୍ ଦୌଡ଼ି, ଆୱେକ୍ ଉଠି ପଡ଼ିବା, ଫୁଟଷ୍ଟେପ୍ ପାଦସ୍ପଦ ଶବ୍ଦ, ଡାଏଡ୍ ହେଲା ମରିଗଲା, ପ୍ରମିସ୍ଡ ହେଲା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା, ଡିଜାୟାର୍ଡ ଇଚ୍ଛା, ଫ୍ଲେସ୍ ମାଂସ, ଷ୍ଟିଲିଂ ଚୋରି। ତ ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ମିନିଂ ଜାଣିଲେ, ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ ଜାଣିଲେ, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ତାର ମିନିଂ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବ, ମନେ ରଖିବ, ସ୍ପେଲିଂ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।